अस्सलाम वालेकुम पायल, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सोमवार 7 अप्रैल 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये इस नाचीज़ फ़कीर का छोटा सा यूट्यूब चैनल है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। अमेरिका से एक बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान आने को है। वो क्यों आ रहे हैं, किस किस से मुलाकात करेंगे और क्या उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वाले मामले से भी है या नहीं। क्या मोहसिन नकवी साहब ने इस्तीफ़ा देने का सोच लिया है, खबर दुरुस्त है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खींचातानी जारी है, मुख्तलिफ धड़े हैं, उसकी कहानी है क्या, कौन किस मिशन पे। और मुराद सईद साहब 7-8 माह बाद अचानक वीडियो पैगाम के ज़रिए मंजर आम पर आए। यूथ खासी PTI की एक्साइटेड हुई, वो क्यों मंजर आम पर आए, कह क्या रहे हैं और उनके मंजर आम आने के पीछे मुहर्रकात क्या हैं। कल का दिन यानी मंगल PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है और ये जो मुज़ाकरात या बातचीत की कहानी है इसका फॉलोअप भी मेरे पास मौजूद है, बड़ा दिलचस्प, मेरे साथ रहेगा। और दोस्तों ने मुझे वीलॉग के कमेंट्स में कहा, आप सब ने, देखने वालों ने, कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से भी सूरत हाल से हमें आगाह करें। तो आज के एपिसोड में उसकी भी कोशिश मैं करूँगा कि आप तक ताज़ा सूरत हाल बयान कर सकूँ। सबसे पहले आ जाते हैं ये अमरीकी कहानी के ऊपर। कांग्रेसमैन पाकिस्तान आ रहे हैं, कांग्रेस में एक बिल गया हुआ है पाकिस्तान के बारे में। तो अर्ज़ यह है कि एक साहब हैं एरिक मेयर, तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे मिली वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। क्योंकि जी अमेरिका से एक वफ़द पाकिस्तान आने को है, बड़ा हंगामा बर्पा हो जाएगा, बड़ी सनसनी उसको लेकर के पैदा की जा रही है। एक तो वो वफ़द है ना जो पाकिस्तानी अमरीकी जो आए थे यहाँ पे, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ मिले, ताकतवर लोगों से। कुछ इतलात हैं कि शायद खान साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई, वही लोग जिनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए। लेकिन उससे हट के अमरीकी इंतज़ामिया, जो ट्रंप इंतज़ामिया है, उसकी जानिब से एक वफ़द पाकिस्तान आ रहा है और ये पहला सरकारी वफ़द होगा ट्रंप इंतज़ामिया का जो पाकिस्तान आके पाकिस्तानी ऑफिशियल से इंगेजमेंट करेगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, पहले बता दूँ ये हैं कौन, क्योंकि बड़ा सस्पेंस है कि अमेरिका से एक वफ़द आ रहा है, बड़ा अहम रहनुमा यहाँ आ रहा है और पता नहीं क्या होने जा रहा है। इनका नाम है एरिक मेयर। ये हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं अनस मलिक। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए इसके हवाले से इत्तला दी कि ये 8 से 10 अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद आ रहे हैं एक वफ़द की सूरत में। अब ये हैं कौन? जो एरिक मेयर हैं फ़ॉरेन सर्विस के बंदे हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट ने इनके हवाले से ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की, वो मैं बयान कर सकूँगा। उसके अलावा मालूमात कहीं दस्तयाब नहीं। ये जो एरिक मेयर हैं, ये इंटर एजेंसी US डेलीगेशन जो है उसको लीड करेंगे। मुख्तलिफ एजेंसीज़ का एक वफ़द है जिसको लीड कर रहे हैं एरिक मेयर, जो ख़ुद फ़ॉरेन सर्विस के हैं। और ये जो यानी जो अमरीकी ब्यूरो है उसके साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को लीड करते हैं, उसके सीनियर ऑफिसर कहलाते हैं। तो ये आ रहे हैं 8 से 10 अप्रैल के बीच पाकिस्तान इस्लामाबाद। यानी अगर आज 7 है तो कल ये आया चाहते हैं, मंगल के दिन। 2 से 3 रोज़ का इनका क़याम है। और ये क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान में होने जा रहा है पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फ़ोरम, हुकूमत करवा रही है। मादनियात के ऊपर एक फ़ोरम का इनेकाद करवाया जा रहा है, जिसे SIFC, OGDC जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर जो महकमे हैं वो उसे अरेंज कर रहे हैं। दुनिया भर से कई वफूद वहाँ पहुँचेंगे, तो ये भी उस सिलसिले में पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, अब ये करेंगे क्या? जो स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि जी जो अमेरिका का दिलचस्पी है मिनरल्स में, मादनियात में, उसका जायज़ा लेने आ रहे हैं और उस सिलसिले में ताउन बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा, ये पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल से मिलेंगे। इससे मुराद मुझे ये समझ आ रही है कि हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके अहम तरीन लोगों से इनकी मुलाकात होगी और ये पाकिस्तान के साथ जो काउंटर टेररिज्म के मामलात हैं उन पर भी तबादला ख्याल करेंगे। ये 2 वजूहात हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट बयान कर रहा है कि ट्रंप सरकार के जानिब से जब से वो आए हैं, पहला सरकारी वफ़द जो है वो पहुंच रहा है एरिक मेयर की क़यादत में, जो कि आ रहा है मिनरल समिट में शिरकत के लिए। और 2 मौज़ूआत हैं जिस पे उन्होंने बात करनी है। जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज़ आई है, जो मैंने कोशिश की है कि आपको मेरे वीलॉग में भी दिखाई दे, उसमें सियासी मामलात PTI या इमरान खान साहब के हवाले से कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। ये हो गई उस अमरीकी वफ़द की कहानी जो आप सुन रहे हैं। दूसरी बात आ जाते हैं मुराद सईद साहब के हवाले से और PTI के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे अहम दिन है कल मंगल, क्योंकि कल अलीमा बीबी ने वहाँ जाना है और उनके अहले खाना ने जाना है मिलने के लिए अपने भाई के साथ।
बार बार मैं कहता हूँ कि जो दर्द या दुख या तकलीफ़ या एहसास एक बहन को भाई का हो सकता है, वो बाकी लोग उस तरह से महसूस नहीं कर सकते, चाहे जितने बड़े दावे कर लें या जितनी बड़ी वफा निभा लें। उनके शिकवे शिकायत मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पार्टी की क़यादत से भी हैं, उनके शिकवे शिकायत हुकूमत से भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। मेरी इत्तला ये है कि हालिया जो बातचीत की कोशिश शुरू की गई, उस सिलसिले में भी आज़म सवाती साहब अलीमा बीबी को अपडेट कर चुके हैं, ऑन बोर्ड कर चुके हैं, लेकिन जो रद्द-ए-अमल आया उसके बाद उन्होंने कुरान हाथ में उठा के वो वजाहतें पेश की जिसका जिक्र मैंने कल किया। तो अब कल का दिन अहम है कि कल अगर अलीमा बीबी की मुलाकात होती है तो फिर इमरान खान साहब फर्स्ट हैंड क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं और वो बाहर आके क्या बात करती हैं। उस बात से अंदाज़ा होगा कि जो पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ लाइन लेंथ और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और जो इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने कोई इजाज़त दी है या नहीं दी, ये कल वाज़े हो जाएगा। कल का दिन यानी मंगल। मुराद सईद साहब, ये आखिरी बार जब इनकी मैंने कोई स्पीच देखी थी या इनका कोई पैगाम देखा था तो गालिबन 7-8 माह पहले सितंबर अक्टूबर का वाक़या, जब इनकी एक वीडियो स्टेटमेंट आई थी। मंजर आम पर नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मीना खान अफरीदी हूँ या दीगर हूँ, वो भी इनके साथ हैं। मुराद सईद एक नज़रियाती तौर पर PTI की एक शनाख्त है, और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब के बाद जिन लोगों ने पार्टी की यूथ और पार्टी वर्कर्स में अपना बहुत मुकाम कमाया, उसमें से मुराद सईद एक हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन था कल पेशावर में, मीना खान अफरीदी भी उसमें शरीक थे और भी रहनुमा वहाँ मौजूद थे, यूथ बड़ी तादाद में मौजूद थी। निश्तर हॉल जो पेशावर का है वहाँ पे ये इजलास हुआ, उनका पैगाम नशर किया गया वीडियो की सूरत में, और उन्होंने ये कहा कि जी फैसला कुन मरहला शुरू हो गया है, हर ज़िले से लोग निकलेंगे। 5,000 10,000 की बात की। उन्होंने कहा ये तहरीक अब ख़त्म नहीं होगी, कारकुनान एक बार फिर तहरीक के लिए मुनज़्ज़म और मुतहरिक हो जाएं। और ये वर्कर कन्वेंशन में उन्होंने ये भी कहा कि 11 अप्रैल को वो सवात में भी एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें वो खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या हम मान जाएं कि एक बादशाह है बाकी सब रियाया हैं, हम पुरअमन ऑप्शन लेंगे और इसकी तपिश सबको महसूस होगी। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इशारा कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि वो किसी भी जो एतमाद साजी की कोशिश है, पुरअमन तरीके से एतमाद साजी के लिए, सोशल मीडिया ठंडा करने के लिए या लबो लहजा ठंडा करने के लिए, वो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। उनका लहज़ अमल कुछ और है, ये मुझे उसकी तकरीर से अंदाज़ा हुआ जो उन्होंने की। उन्होंने कहा मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये वोट भी नहीं मानते, जमहूरियत भी ख़त्म है, आइन भी पामाल है, इंसानी हुकूक भी ख़त्म है, पार्लिमान भी यरगमाल है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ इसके बाद हम क्या करें। बहुत अच्छा रेलिवेंट सवाल उठाया। कहते हैं क्या हम खामोश हो जाएँ, अपनी आवाज़ ना उठाएँ, क्या हम इस तहरीक को ख़त्म कर दें। हम अपनी तैयारी को मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं करेंगे, जो आज से सिलसिला शुरू है उसे ख़त्म नहीं करेंगे। ये मुराद सईद ने बात की। अब 3 सवाल पैदा होते हैं। मुराद सईद अब 7-8 माह बाद अचानक मंजर आम पर क्यों आए। सहाफ़ी का काम यह है कि फेयर एनालिसिस भी करे। जहाँ मैंने उनकी स्पीच और उनकी गुफ्तगू का हवाला दे दिया, ये भी बता दिया कि वो मकबूल हैं पार्टी में, वहीं सवाल उठाना भी हमारा काम है। 3 ऑप्शंस मुझे नज़र आती हैं। 3, एक, या तो वो मौजूदा क़यादत ने जो सिलसिला इंगेजमेंट का शुरू किया है उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गुफ्तगू का तासुर तो यही था। 2, जो अपोजिशन अलाइंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान का चकज़ई साहब और दीगर के साथ मिलकर, उस अलाइंस की बजाय वो PTI की इंडिविजुअल इंडिजिनस तहरीक के हामी है। ये दूसरी एक ऑप्शन हो सकती है। 3, वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं एहतजाज की सूरत में। इन 3 ऑप्शंस के अलावा मुझे चौथी वजह नज़र नहीं आती। ये 3 वो ऑप्शंस हो सकती हैं जिसकी वजह से मुराद सईद साहब मंजर आम पर आए हैं। आपके ख्याल में इनमें से कौन सी ऑप्शन ज़्यादा आपको दिल के करीब लग रही है, आप कमेंट्स की सूरत में मुझे बता सकते हैं। अब गंडापुर साहब और KP में जो ग्रुप बंदी है, जो गंडापुर साहब के हालिया बयान थे, कभी शेर अफजल मरवत इन होते हैं पार्टी में, कभी आउट हो जाते हैं, कभी आज़म सवाती साहब को कुरान उठाना पड़ता है, वजाहतें देनी पड़ती है, उनके ऊपर कई सहाफ़ी भी तबसरे करते हैं कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं। फिर हमाद अज़हर साहब की एग्ज़िट होता है, शेख वकास KP में हैं, उनके ऊपर सवाल होते हैं कि ये कहाँ हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है, गंदम के बहरान के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि 2200 रुपया फ़ी मन उसकी इमदादी कीमत है, ये 5500 होनी चाहिए। स्पीकर बाबर सवाती हैं वहाँ पे KP में, उनको माइनस करने का फार्मूला डिस्कस होता है। फवाद चौधरी साहब का मामला ज़ेर बहस आता है। तैमूर झगड़ा हूँ, आतिफ खान हूँ या दीगर हूँ, उनकी आपस में फटने असद कैसर साहब के। तो अब बैरिस्टर गौहर इसको कैसे देख रहे हैं। बैरिस्टर गौहर एक तो ये एतराफ़ करते हैं कि हाँ है धड़ेबंदी और जो तकसीम है वो PTI के अंदर है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की है कि सबको कहूँ कि आप शांत हों,
یہ وقت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دھڑے بندی کو ہوا دیں. وہ کہتے ہیں کہ جمہوری پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے, کوئی زیادہ ہمارے ہاں پھڈا نہیں ہے. اختلاف ہے ایک دوسرے سے مختلف معاملات کے اوپر, یہ سب کہانی ہے. اختلاف ایک بات کے اوپر ہے کہ جی یہ جو انگیجمنٹ کا معاملہ شروع کر رکھا ہے اعظم سواتی نے, بیرسٹر سیف نے, علی امین نے, یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خان نے اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے یہ بتائیں. کیا ہمیں پرم جدوجہد کرنی ہے, سوشل میڈیا شانت کرنا ہے, یا سڑکیں گرم کرنی ہے؟ یہ ہے معاملہ. اس سلسلے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. اور دوسرا جو اختلاف کی سب سے بنیادی وجہ ہے وہ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہے کہ میں بڑا رہنما ہوں اور میں بڑا کروں ہوں اور میں کاریگر ہوں, فلاں نہیں ہے. ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے, میں زیادہ لوائل ہوں پی ٹی اے کے ساتھ اور خان کے ساتھ. تو یہ ایک دوسرے کو جو میڈل دینے کا مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ دھڑے بندی ہے. لیکن یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں, جو مجھے دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ خان ہے اور عوام ہے, بیچ والا جو بندہ بھی تنازع کا نشانہ بنے گا وہ ایرلیونٹ ہو جائے گا. شہباز گل صاحب کی میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھی ٹویٹ کے اوپر کہ جناب مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں, میں تب تک خاموش نہیں ہوں گا جب تک میرا لیڈر مجھے نہیں کہے گا, انہوں نے کہا تو میں خاموش ہوں گا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر خاموشی کی بات کی جا رہی ہے, امن کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ پیغام ان تک بھی پہنچایا گیا ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیموں تک بھی پیغام پہنچا ہے. بیرسٹر گوہر ہوں یا اعظم سواتی ہوں یا دیگر رہنما ہوں, یہ سب بھی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ میرے پاس جو اطلاع ہے, جو میں نے ویلاگس کیے, بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک عام سے صحافی کی جو خبر تجزیہ ہے, جب اسے بہت سینئر لوگ ڈسکس کریں اور نظر آئے کہ ہاں یہ تو بات ہم نے بھی کی تھی. تو آپ دیکھ لیں 1-2 دنوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے, اس میں سہیل بڑائے صاحب ہوں یا شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام ہو یا دیگر لوگوں کا, وہاں مور اور لیس وہی گفتگو ہو رہی ہے جو یہ فقیر آپ 5 دنوں سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہے کہ بھائی پراپر انگیجمنٹ شروع نہیں ہوئی. ان رہنماؤں نے عمران خان سے اجازت لی ہے کہ ہمیں ہر دروازہ کھٹکھٹانے دیں, ہم کوشش کریں گے. اور اس کے سلسلے میں آگے سے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات تب تک نہیں ہو سکتے جب تک گالم گلوچ اور سوشل میڈیا کے اوپر کریکٹر اسیسنیشن بند نہیں ہوتی. اس کے اوپر پی ٹی اے کے چاہنے والوں کے اپنے جذباتی رد عمل ہے, لیکن یہ بنیادی شرائط ہے. اور اس کے لیے وہ سی بی ایم کے نام پر, اعتماد سازی کے نام پر ٹھنڈا میٹھا ماحول رکھنے کے لیے یہ رہنما حرکت میں ہے. اسی لیے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. سمپل سی کہانی ہے, کوئی اگر مگر اور لمبی چوڑی کہانی ہے نہیں, نہ کوئی فلم ہے, سادہ سی کہانی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے کوشش شروع کی ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کوشش کو آگے بڑھانے میں. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ڈیڈ لائن بڑی مختصر سی ہے, اسی مہینے کے اندر کو بات آگے بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی. بصورت دیگر چیزیں اور سخت اور تلخ ہو سکتی ہیں. یہ ہے کہانی پی ٹی آئی کی. جانے سے پہلے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, جناب محسن نقوی صاحب اور غازہ کی صورتحال. لیکن میں بیرسٹر گوہر کے حوالے سے ایک اور خبر دے دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو غیر ملکی وفد آیا یہاں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا جو معاملہ ہے, تو میں اتنا ہی باخبر ہوں جتنے آپ ہیں. یہ تو اس ناچیز نے بھی عرض کی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اس معاملے سے الگ تھلگ ہیں. وہ پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں لوگ, مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو بھائی میرے بس کا کام نہیں, میں اسے نہیں سنبھال سکتا. تو وہ اپنی بس ذمہ داری اس حد تک ہی نبھا رہے جتنی سوٹ انہیں کرتی ہے. احتشام علی عباسی ہیں, بول ٹی وی کے رپورٹر. انہوں نے کل رات 1:02 پر ایک ٹویٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, ذرائع ان کے یہ کہتے ہیں. میں نے چیک کیا تو مجھے معلوم ہوا یہ خبر درست نہیں ہے. گو کہ آج عطا تارڑ بھی آج بولے ہیں اسمبلی میں اس معاملے کے اوپر, تو انہوں نے بھی اس کی تردید کی. کیونکہ ایشین کونسل کے وہ سربراہ منتخب ہوئے ہیں, تو ایک خیال یہ تھا کہ شاید اس کو جاری رکھیں اور پی سی بی کی جو چیئرمین شپ اسے چھوڑ دیں, لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. ہاں, شاہد آفریدی کے حوالے سے عبد الماجد بھٹی صاحب سینئر سپورٹس رپورٹر ہیں, انہوں نے خبر دی کہ وہ آرمی چیف سے ملے تعزیت کی ان کی والدہ کے انتقال کے اوپر, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ محسن نقوی صاحب بڑے اچھے انسان ہیں لیکن کرکٹ پر پوری توجہ نہیں دے پا رہے کیونکہ وزارت داخلہ بھی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے, تو مناسب ہوگا کہ ایک شعبے کو بھرپور توجہ دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف صاحب کو یہ پیغام یا یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جتنے بھی اچھے ہوں آپ کی نظر میں, کسی ایک شعبے پر توجہ دیں, کیونکہ کرکٹ کا جو حال ہو چکا ہے اس میں بھرپور طریقے سے ایک ایسا بندہ چاہیے جو اس کو بھرپور توجہ دے سکے. بنتا بھی یہی ہے. آگے دیکھتے ہیں, بڑے لوگ ہیں بھائی, ان کے بڑے کام ہیں. اب سب سے افسوسناک معاملہ مجھ سے جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں غزہ کی صورتحال پہ بات کروں, یہ کوئی 41 کلومیٹر کی پٹی ہے غزہ کی. میرے پاس وہ یقین جانیے لفظ نہیں ہوتے بیان کرنے کے لیے, اور میں چاہ کر بھی جب اس موضوع پہ بات کرتا ہوں تو میں بہت افسردہ ہوتا ہوں اور بہت دل میرا بھر جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اتنی بڑی امت مسلمہ, اتنی فوجیں, اتنی اکانومی, اتنی آبادی, اور پلے کچھ نہیں ہے.
کوئی 20 لاکھ یا 21 لاکھ یہ غزہ کے بیچارے مسلمان ہیں جن کے اوپر قیامت برپا ہے. یہ 41 کلومیٹر کی پٹی ہے غزہ کی، اور کوئی 6 سے 12 کلومیٹر یہ چوڑی ہے، اور مختصر سی پٹی اگر آپ نقشے پہ دیکھیں. خان یونس، نارتھ غزہ، غزہ سٹی، دہر البلا اور رفح نامی 4-5 شہر ہیں یہاں پہ. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اکتوبر 2023 سے لے کے آج دن تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 50,700 معصوم فلسطینی غزہ کے رہنے والے ان کو شہید کر دیا ہے ظالم اسرائیلیوں نے. اور یہ مارچ 2018 سے لے کے مارچ 18 سے، یہ جو مارچ ابھی گزری ہے پچھلے مہینے، تو یہ 2-3 ہفتوں کے اندر 1400 افراد کو شہید کیا گیا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 57 افراد شہید ہوئے ہیں. اب تک مجموعی طور پر ان 1.5 برسوں میں کوئی 1.5 لاکھ بندہ زخمی ہو چکا ہے. اور ایک خوفناک خبر اگر آپ کو دوں کہ 50,000 اگر فلسطینی وہاں شہید ہوئے ہیں تو 17 سے 18,000 صرف بچے ہیں. پرسوں چوتھ میں نے کچھ فوٹیجز دیکھی، بمباری کی جا رہی ہے اور بچوں کی لاشیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، بچوں کے گلے کٹے ہوئے ہیں. دیکھ کے رونا آتا ہے بے بسی کے اوپر، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. اور تو اور جو صحافی وہاں پہ ٹینٹوں میں بیٹھے کوریج کر رہے ہیں، وہ بھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 210 صحافیوں کو انہوں نے مار دیا ہوا ہے، اور یہ رکنے والے نہیں ہیں. 50% سے زائد حصہ غزہ کا ایسا ہے جس پہ کنٹرول کر لیا نیتن یاہو کی ظالم فوج نے. اور یہ اے پی جو امریکن نیوز ایجنسی ہے اس کی خبر ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ 75 سے 80% جو غزہ کے رہنے والے لوگ ہیں، 80% وہ مدد کے منتظر ہیں. آپ کو میں بڑی خوفناک بات بتاؤں، صرف 10 سے 20% لوگ ایسے باقی بچے ہیں غزہ میں ان 20 لاکھ میں سے جن کے پاس پانی دستیاب ہے، کہیں ٹوٹی میں آ رہا ہے. پینے کو پانی نہیں ہے، بچوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کو غذا نہیں ہے، کاروبار ہے ہی نہیں، تباہ ملبہ. اور اسرائیلی فوجیوں کے حوالے سے ہم میں سے تو کسی نے نہیں بولنا، اسرائیل کے اندر خود ان کے سابق فوجی ہیں جن کا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے بریکنگ دی سائلنس. انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اس بےایمان عظیم ظالم کے اوپر. باقی پوری دنیا خاموش ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، جو شخص بھی سوشل میڈیا پہ غزہ کاز کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ ایسے فلٹرز ہیں کہ اس کی ویڈیو نہیں دیکھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ اس نہتے مسلمان جو غزہ کے ہیں بے بس مجبور، ان کے اوپر رحم کرے. اللہ کو نصرت اپنی نازل فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.